আহিলো हेलो गाइस वेलकम टू ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल गाइस कैसे हो आशा करूँ सकलो भाले আছে गाइस আজি আহিছোঁ মানে পুৰা ইয়াত লক্ষী পূজা চাবলৈ বহুত মানে ডাঙৰকৈ পাতিছে পুৰা মেলা আছে আজি পুৰা চকৰিটো উঠিম আপোনালোক দেখুৱাম বলক বলক ও ফাইনালি গাইস আমি পাইছোহি পুৰা মেলা মেলা গাইস ইয়াত মানে পুৰা 4 দিনীয়াকৈ পাতিছে আজি 3 নম্বৰ দিন আজি পুৰা চাম আপোনালোকক দেখুৱাম বলক বলক मैं मॉडलिंग को आऊंगे बोलो जिला वाला प्रैक्टिस कर रहा हूं ना इससे तो पूरा मैं गोलाघाट जिला पूरा हेवी मैं प्रोग्राम हुआ मैं लक्ष्मी पूजा पूरा 4 दिनीयाके पाते तारपरा इतना अपना मेला है पूरा मजा लगे मैं मानुह पूरा मानुह मैं हेवी मानुह है इतना गाइस मानुह चाওক यात मानुह पूरा हेवी नाना बिया पता नाना खुलाली